Ando yake. Ai shigini. Shigini kene wala ashanye ba. Ai ba. Wala shigini. Ne piedi sa, bello ne Io come? Guarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na odenga na bema mwana pwende sanfɛ. Bi on kuma wanya bala tugu mina. Erikalu na tugu nugu na réclamation na. Ko na na ko Jamil Bita ku konna la. Bo fleni una na ku bena tela se premier ministre ma no yo shokel ku la maige. Kai ledum ta kalbi ku ga ledum ma kono. Bo nu ye Jamil Bita ku konna lan tando. O renya bala tugu mina. Mo ko fna fle ku gi bleman lan tando. Ku coalition go ira ku na lendu. Uga droit nɔfɛ ko u namarala ka bɔ politique la hali bi olu mɔgɔw de filɛ nin aw ka ɲɛ b'a la cogo min na u caman de bɛ yan nɔ wala ba bɛna tila ka magiri u la kumakan minnu b'u bolo ka lase premier ministre ma bi wala u b'o lase cogo min na hali bi a ye to ligne sanfɛ.
Balmo, Ali bɛ to ligne sanfɛ, ale bɛ to ligne sanfɛ. Comme la déclaration la déclaration b'a adresser nous premier ministre la. Comme no kalan. Parce que l'aide mutaro ye k'a l'aide ma k'a ma dafa. Ba président amna bossano, amna dofo absaka mun fuma to mun. Donc lettre de bolo ka lettre kala. Ka lettre adressé sur le premier ministre la chokol pour la maigala. Pour que quand il est donc t'as na premier ministre ma ku na kune don bi. Ma kuma do ka fu ina bi pour wa saka boyano.
Voilà. Votre attention, Begui Aglis, il y a un nom. Bon, Kofi Moro, namo dere atamere. Munu me Kofi, namo dere atamere, ne tebe nkanga shisi. Asa aire fiete do mola katare. Ayo. Ka fogo ni beje ki tera do, tala le. Oh. Aha. Munu me faire film avec la film na ngere ensemble. Bon, au salam alaikum. Aïe, au sein de Amoureux du Libéa, assalamu alaikum. Bon, et comment sera à ce forum à 600? Un bébé à Minapi. Aïe, n'y a pas de fouille, vous analysez, c'est pour vous analyser la gana. Voilà. Eh, vous avez fait un pérenne. Mais les quand c'est là droit. Bon, d'abord, madame, une mauvaise nouvelle. Alors, une mauvaise nouvelle, moi, il faut que la nouvelle du monde. Mauvaise nouvelle est mouillée. Parce que Alsa en béa. Ah, mais on te va dire quoi faire. Mauvaise nouvelle est mouillée. Alsa en béa, qu'elle est mal. Oh, des mauvaises nouvelles. Bonne nouvelle est mouillée. Ni alamat, correct. Pour ni ala womi tege pour senyina ni ala ma tore kere parce que ntana mena kuma meja la mena mi fo arasage mena ko grand dossier mena o de fo yan 600 avant de gagner kuma mena jere ko na ba nyogon do mena o de piale fo wo mena o me fene mais pour que mena mi fo ya on chelai am bebe am began na nyage kili anga danyo na doro anga nyogon ne muso mbawfu vraiment muso mbawfu ay tere faw yere from OK bon maintenant chose promis chose dit maintenant me faire mi faw yi tama chaman kela kaba famaw ye chaman fo galotere tien yere do mais wara sogo kalama ne kadi S'il vous plaît, je veux que Abega Tegra pour El Bachir Moucham. Quelqu'un s'est donné à vie. À niveau frère à Tony Régalé Koula, à Baki Fata. Et puis, me faire rentrer la fois Bamada.com Fenech. Et puis, c'est un récalé aussi. Un récalé. Maintenant, wallahi min andala gane foye alla de ni kuma ina boy dala ba mi parce que
ne kɔrɔ fɔ o y'a fɔ ko n ka kuma dabila mais a tɛ taa fo n ka fɔ de ɲɛmɔgɔden tɛ jama in na de u y'a fɔ k'a fɔli man di ko ne k'a da a taa n'a de maintenant faamaw ka faama yɛrɛ da de ko an dɔgɔninw bon an jɛɲɔgɔnw don an ni minnu ye kɔnkuru kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔnpɔɲɔnw dɔw nana kunna sini dɔw nana kunu bi ye k'u ka kari yɛrɛ bɛɛ sera a ye tɛgɛ f'u ye on est fiers d'eux an ye duwawu k'u ye ala y'u ka duwawu minɛ ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye parce que hali n'a fɔra sisan k'an ka taa alijinɛ kɔnɔ tan dɔ bɛ don ka dɔ fɛ t'anw découragé nin contingent ɲɔgɔn tɛ politique contingent na parce que nin bɛɛ y'a ta ɲini ta ani goni sanfɛ a dɔrɔmɛ a fila n'a tile 100 kɔrɔ nin ye halala contingent wa nin kelen kelenna fɛn filɛ yan nɔ an t'an ko don ɲɔgɔn na n'ala ma basi sisan an nana bi kun min na n bɛna cause yɛrɛ de fɔ aw ye Choguel le premier ministre ale t'a fɔ bi ko tu k'a tɛ to tu la a tɛ se ka anw néglige an tɛ mɔgɔ deniya kun an y'a fɔ de k'an b'ale dɛmɛ a ka mɔgɔw dɛmɛ an y'u dɛmɛ fo k'u s'u dan na wa an fana bɛ dɛmɛ fo an dan an ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ n bɛna bɛɛ fɔ média la garanto se komi ko k'a kɛra an bɛɛ filɛ nin ye fɔlɔ ko dɔ ka mɔgɔ ye wele ka fɛn dɔ f'i ye aw bɛɛ dɔ mɛn an b'o yɔrɔ faamu yɔrɔ a bɛ se ka kɛ sisan dɔ y'a fɔ a bɛna ɲɛfɔ aw ye o bɛna ɲɛfɔ aw ye o a bɛ se ka kɛ sisan dɔ b'a fɔ sisan karisa ne yɛrɛ y'a mɛn k'an ka dɛgɛrɛ siɲɛ na aw dɔ tɛ a fɔ ko nouvelle dɔ mɛn o bon n'an m'a mɛn a carilen bɛ dugu kɔnɔ ko dɛgɛrɛ siɲɛ na ko dɛgɛrɛ taara en compte k'an bɛna to o fɔra ala ka kɛ hɛrɛ ye mais an bɛ fɛ k'a ye de fɔlɔ noir sur blanc bon an nakun ye min ye bi conseil militaire tɛmɛna vendredi u da donna o da o dɔrɔn an t'o dɔn an ye min ye page kan an m'an tɔgɔ ye min tɛmɛna kunna sini o fana kɛra an y'o fana kalan an m'an tɔgɔ ye a fɔra a ma fɔ an m'an tɔgɔ ye mais an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu y'a fɔ k'a kuma fɔra an t'o nɔfɛ cɛkisɛya tɛ kuma mugu ye cɛkisɛya ye kɛwale ye an bɛ fɛ k'a ye an bɛ fɛ k'a mɛn an bɛ fɛ k'a don a bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ yan mun bɛ dɔ kalama ka tɛmɛ ne yɛrɛ fana kan ne yɛrɛ fana min fana kalama o fana bɛ yen a ma se bɛɛ ka fɔ mais an kɔni ka bila u kunna aw tɛ seliba sagasogo kɔni n'a nege bɛ min na a tɛ o t'a don. Bon, voilà. Maintenant, c'est bon. Sisan an bɛna daminɛ média nana an bɛna kuma daminɛ mais n y'a fɔ aw ye an tɛ bɔ yan ni Choguel ma se yan 1 ni Jamil ma se yan 2 n'u ma weleli kɛ ko anw ka se u ma ye bi bɛɛ an tɛ bɔ yan wa n'an heure dɔ de bɛ yen n'an y'o sɔrɔ yan kɔsɔ u ma se yan Choguel b'an ye a ka d'a la.
Nasir. Check this one. Genau. Como on bɔra ka président mankan mɛn cogo min na a fɔra sisan nɔ ko a k'a bɛna essayer ko ka déclaration dɔ kɛ sisan nɔ pour que k'o adresser Choguel la ko Choguel ye layɛli minnu ta boulevard sanfɛla la ko les recalés et les transporteurs ani zone reporter mɔgɔw a da sera ninnu bɛɛ ma k'ale bɛ k'a da ma se ka se recalés ka kuma ma mais k'a bɛna se ka message dɔ ci Choguel ma sisan aw yɛrɛ bɛna tila bɔ tuguni ka président mankan mɛn a bɛna kuma min fɔ ka ɲɛsin Choguel ma aw bɛna tila k'a bɛɛ mɛn sisan. Amo hakili lajigi hali bɛ an filɛ Jamil Bitare ka cour kɔnɔna la n b'o sogo nin kɔ. Aku maghrib. Ganti yang tuanya. Oke.
bina tiɲɛ dɔɔni wa micro ka surun ayi Voilà, il n'a pas eu de faire tout le sisan. Ni un bi recalé au rassemblement Keneka, le grand rassemblement des recalés au Congo de la police nationale, parce que nous sommes déjà l'interbi, nous sommes déjà l'inter parce que Abou Kouna Kafoko, l'aïdou Chaman Talendo, Ambedom ko bi nyina be nga ke unko. Donc au cas gela ira akumatika ka tukuni ra jamana nyamoko kro fe ni o krengrani ala gouvernement nyamoko ni o sugal ko wala maiga ina fo awre bela jele akibala tugo mina M5 ye bolu ko laba minge sani sugal ka nomination che abaye ka fo ko recalé ou joro buara la kosobe mobilisation parce qu'on peut même dire que c'est les recalés qui ont contribué à la mobilisation, à la grande mobilisation bolina. Donc mais depuis PM Sigirafobi en rebaye ka fo ko recalé ka situation akumatika ka tukuni quasiment akumatika ka tukuni et pourtant on suppose que bi aller de gouvernement nyamoko ministre minka bara benendo lakana ma no ministre de la sécurité obe ale ka mara kono bi ministre musigile no ka bara benendo musaka koma no ministre des financiers obe ale ka mara kono bi ministre mu chesile no fele barako fene ma no fonction publique obe ale ka mara kono bi globalement ale de gouvernement nyamoko bi mais ka aye ka foko laydou chamantara recalé o laydou nu abina foko ani kimeli balare ka sunga temet kimeli ka donc c'est pourquoi président man créé non président voilà donc président Nikli amba hankli assalamu alaikum malien din chana muso demsen magoroba est-ce que présenté en flabaga en flabaga belajile cham pramuso ka demsen magoroba ne to e Mamadou Diakité voilà ne régalé 2019 2020 ka président anya bala akalinga nyogon tela jano bi jama ka cha bi kosobe rikalu bolen badu bi kosobe ne doni fala me be se ka o boli kungu jonjon re be se ko fo en fleba yo voilà mais jama bela malien din bela do crémanto yana folo ka fo ko alam yanda yan shier la kan clear la donc ka ira ka fo bi en bokum bayre mi bi an nana nyogon tela je ka ira ka fo laidu kando de dira amma ka teme donc il est temps à timer quoi parce que en foranyina ko en munu ye ma tono ye Mali kono ko ni Mali kura sigira senga no ye gouvernement kura ni président kura ni transition sigi cogo nyuma ye ko no ko sigira senga ko femi ye ma tono no ye ku be bla ko hake kono jamana premier ministre yere no ye shogeli ko kala maiga ye na ye M5 nyemo fene ale daduna kuma la boulevard de l'indépendance là beya me a yɛrɛ y'a fɔ ko u bɛna maa tɔɲɔnw de bila u ka hakɛ kɔnɔ fɛn min ye zone aéroportière mɔgɔw ye ale ni transporteurs ani recalé de la police a yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ télévision so y'a bɔ bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a mɛn n'a fɔra ko o ministre ni a mɔgɔw a ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ an'u bɛɛ ye ɲɔgɔn ye o n'u bɛɛ kumana an'u bɛɛ ye ɲɔgɔn bila sira dɔ kan u ye dɔ sɔrɔ u ta la u ye dɔ sɔrɔ ka taa n'o ye so ka t'o ɲɛfɔ bon an minnu bɛ yen nɔ an ta in bɛ senna depuis u ma kɛ premier ministre ye depuis u ma kɛ fɛn wɛrɛ ye an n'u ye baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula k'a fɔ an ɲininkara don min na media la yan ko an bɛ ka tugu M5 mɔgɔ ninnu kɔ mun kama an bɛ segin an ka kuma kelen kan an ko k'an tɛ ka tugu M5 kɔ dɛ an bɛ ka tugu tiɲɛ de kɔ sabula M5 ye tiɲɛ yira an na donc an bɛ tugu u kɔ o sira kan n'a nana fɔ ko depuis o sigili ka se bi ma segera bɛɛ ma ka bɛɛ ɲininka ka situation na ka bɛɛ bila situation sira sugu dɔ kan hali k'a fɔ k'aw wele a ye na an n'aw ka kuma aw ka ko kan ka ɲɛnabɔ cogo min o ka fɔ o ma kɛ donc an fɛnɛ bɔra bisa ka na yira maliyɛnw na ka na yira ɲɛmɔgɔw la minnu bɛ sanfɛ ka se fɔ minnu bɛ duguma kan an nana yir'u la de bi an fɛnɛ nana sa min kan ka fɔ anw ye min kan ka kɛ anw ye o ka fɔ anw fɛnɛ ye an bɛ se k'o faamuya cogo min na o de y'an bɔkunba ye bi donc ne y'a faamu depuis Shogel Kokola Maïga depuis ale ye primature sɔrɔ n'ale kɛra gouvernement ma ɲɛma ye depuis a y'o sɔrɔ fo bi kumakan ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a ma wele bila aw ma an n'a ma ɲɔgɔn ye hali téléphone na kuma la wa donc n bɛ segin o kuma yɛrɛ kan yanni ka se Shogel yɛrɛ ma fɔlɔ
depuis concours in yɛrɛ tiɲɛna don min na n'a résultat in bɔra don min na n'an farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu jɛ kelen ye ka kɛ bi fɔ ɲɔgɔn fɛ an ye bɔlu minnu daminɛ ni fanga tigilamɔgɔw tun b'an gɛn polisiw tun b'an gɛn an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 5 mɔgɔ 20 sɔrɔ depuis o wagati a fɔra an ye k'an ka taa sariya siraw fɛ n'o ye autorisation ɲiniw ye n'o ye demande d'audience ye k'an k'olu kɛ Mali faama tɛ yen an ma taa min fɛ yen ka taa demande d'audience don i ka yɔrɔ la a si ma an wele ka kuma n'an ye an taara ministre de la sécurité de la protection civile la an ye audience don yen fo audience sera 4 ɲɔgɔn ma an taara DGPN na n'o ye polisi yɛrɛ direction ye an taara se Imam Mahmoud Diko ma an taara se Ousmane Chérif Madani Haidara ma an taara fo Ɲɔrɔn Buye fɛ yen ka taa Seku Lasana Kane fɛ yen Segu ka laban mun na ka na laban Sogɛli yɛrɛ ma an n'a yɛrɛ sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ M5 kuru kɔnɔ yan an wulila ka taa hali Asimi fɛ yen Kati a y'a sɔrɔ vice président de don wagati k'an bɛ taa kuma ɲɛfɔ a ka mɔgɔw y'an gɛn ka jigin ko sɔrɔdasi da tɛ don polisi ka kungo la an minnu b'a dɔn jamana bɛ minnu bolo bi a bɛ sɔrɔdasiw de bolo ni bolo fununa a bɛ taa da bolotigi de kɔrɔ an tɛ se ka taa ɲɛfɔ maa ye maa min t'a ko kunna ni y'an selen Asimi ma Kati k'an bɛ taa ɲɛfɔ sabula jamana kalifalen b'a ma mais an ma se k'a ɲɛ sɔrɔ an ye audience don fan bɛɛ fɛ fo kana se Bandaw ka fanga jɛngɛ cogo ma o wagati o kow dafirila o layidu dira ma ko ni jamana sigira sen kan ko kuma bɛ kɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn ye a sigilen sen kan an y'o papier kelenw dilan tuguni ka taa don yɔrɔ kelenw na an ma wele an ma ɲɔgɔn ye a dɔw yɛrɛ an b'u wele téléphone na u tɛ téléphone ta a ma daminɛ ten an dun ye min ye an ye ziraba de ye i tatɔ m'an ye i natɔ b'an ye nin fɛn in an ko k'an tɛ bɔ a la de an t'a dabila parce que an n'a ka kan a dira minnu ma anw yɛrɛ b'a dɔn olu ni anw cɛla u yɛrɛ b'a dɔn n'anw n'a ka kan ni anw n'a man kan sabula mɔgɔninfin i ni fɛn min man kan n'o dir'i ma i yɛrɛ kan ka maloya k'o minɛ an dun b'a dɔn anw n'a ka kan wa n'an wulila hali sisan k'u ka an kun di yan hali ni lamu dɛsɛra yan an bɛ samara kɛ k'an kun di an bɛ don an pɛrɛnnen don o yɔrɔ de don k'a yira mais an ma audience sɔrɔ an ye Sogɛli an taara primature la n b'a fɔ monsieur le ministre PMU an taara Sogɛli an taara audience don a fɛ yen o m'an wele fɔlɔ an ye M5 mɔgɔ dama na wele minnu n'a ka surun u k'a fɔ a ye k'an ye audience don u ko k'u bɛ ci fɔ mais halisa an ma wele k'an a fɔ a kɔni bɛ k'a mɛn ko an ka arrêté signera ko décret taara k'an bɛna wele Warasogo karama de kɔni ka di parce que wagati de bɛ nin fɛn in na n'a tɛmɛna dɔrɔn a man ɲi parce que u yɛrɛ ye dépôt kuraw daminɛ o banna yɛrɛ kan mɔgɔw bɛ ka dépôt ma kɔnɔ ni hakili la yan'o ka se u ka fɛɛrɛ kɛ an ka don sisan an tɛ fɛ ka selisaga yɛrɛ dun kɛnɛ ma yan o de y'o yɔrɔ ye. Ayiwa aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na a b'a dɔn an bɛ jamana kɔnɔna la jamana min basigi ma sabati kosɛbɛ jamana min lakana ma sabati kosɛbɛ jamana min bɛ ka crise traverser depuis ala k'a da a ma deli ka bin ni ɲɔgɔnna gɛlɛya kɔnɔna la jamana min bi ni ala y'a garisɛgɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni a bɔra rue kɔnɔna de la ka taa yɛrɛ sɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔya la gouvernement ɲɛmɔgɔya la ni o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a bɔra rue min kɔnɔna la peut-être que Assimi tɛ rue réalité dɔn peut-être que Assimi nɔfɛ mɔgɔw tɛ rue réalité dɔn mais lui il a quitté la rue actualité min b'a kɔnɔna la bi je pense que a bɛ caman kalama a ko la a b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi jamakulu min bɛ yen nɔ k'olu bɛ se ka jamaba la bɔ ka se ka action baw poser a b'o jamakulu dɔn a b'a dɔn k'an bɛ don min na ko bi o jamakulu la recalés n'u ye jɔyɔrɔ fɔlɔ jɛ u tɛ filanan jɛ et je pense je le dis clairement avertissement de do quelque part même k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma n'aw ko ko jamana ka basigi jamana tɛ basigi injustice kan jamana tɛ basigi ka dɔ fisaya ni dɔ ye cogoya si la depuis 2019 des jeunes maliens des gens qui n'ont pas voulu prendre les armes contre l'État des gens qui n'ont pas voulu fuir le pays k'a fɔ k'u bɛ taa ka taa jamana yɛrɛ la ka taa baara kɛ ka yen développer des gens qui ont voulu rester au Mali œuvrer pour que ka se ka Mali lakana k'a la sabati ka wari b'u kun ka taa dossiers monter k'a déposer depuis 2019 ka dossiers déposer concours nɔfɛ concours min c'est pas pour être milliardaire c'est pas pour être millionnaire c'est pas pour être ministre c'est pour être agent de sécurité n'o ye policier c'est pour que mɔgɔw n'u bolofɛn k'o lakana o bɛɛ n'a ta ka olu ta ko olu kumaniya o ma k'a ta k'a di mɔgɔw ma pour la plupart mɔgɔ minnu qui ont des parents qui ont le bras long pour la plupart mɔgɔ minnu n'u ye wari bɔ walasa ka concours san et je pense que jamana in kɔnɔna la Mali kɔnɔ a dogolen tɛ maa si la les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets jamana tɛ se ka suma nkalon kan Mali tɛ se ka suma ka maliyɛn dɔw fisaya ni maliyɛn dɔw ye
ni jamakulu min bɛ no bi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna la mɔgɔ ko dɛsɛ bɛ an delila k'a fɔ n bɛ segin a kan tuguni mɔgɔ ko dɛsɛ bɛ Mali la a kɛra armée o a kɛra paramilitaire o mɔgɔ ko dɛsɛ bɛ secteur bɛɛ la et n'a fɔra ko y a de ces secteurs là où mɔgɔw bannen don ka taa yen nɔ mais secteur yɛrɛ bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛ ka girin ka taa yen nɔ min nafa ka bon kosɛbɛ jamana lakanabaliya kɛlɛli la et n'o o bɛɛ bɛ ka kɛ nin cogo la tantɔ vraiment souvent a bɛ mɔgɔw ɲugu malidenya la k'a fɔ Choguel ye parce que Assimi tɛ réalité dɔn Assimi ye force spéciale ye a bɛ kɛlɛ kɛcogo de dɔn armée la mais mouvement kɛcogo Bamakɔ kɔnɔna la dans la rue Assimi ye dunan ye o kɔnɔna la mais Choguel bɛ caman dɔn a la kosɛbɛ ni jama min bɛ yan nɔ Choguel kana jɔ nin na dɛ Choguel kana jɔ nin jama la parce que jama u ye yɛlɛma don ko la Mali in kɔnɔ yan nɔ olu kun tɛ nin bɔ olu kun engagélen tɛ ka tɛmɛ nin kan et bɛɛ lajɛlen b'a dɔn depuis ninnu bɔra fo bi u bɛ ligne kelen kan u ma jɛngɛ fɔlɔ depuis daminɛ la u ni détermination min bɛ sen na o détermination kelen don la mobilisation ni min tɛ ka fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la parce que ils sont de plus en plus rejoints par leurs amis par leurs parents et par des Maliens qui ne sont même pas de leurs proches mais qui se sentent concernés par ce problème là parce que u b'a dɔn galamani turuturu de don bi a bɛ ninnu na mais sini a bɛna kɛ jɔn na je le dis je le répète Mali in bɛ gɛlɛya de kɔnɔna la lakanabaliya gɛlɛya lakanabaliya in tɛ se ka ta ka ban kunna cogoya si la tant que i ma mɔgɔw de ta ka bila baara la baara in kanu bɛ mɔgɔ min na ces gens là hali ni minɛn t'u bolo ils sauront se défendre parce que a b'u dusukun la a kanu b'u dusukun na ces gens là sauront se défendre hali n'a y'a sɔrɔ n'u tɛ miliyɔn sɔrɔ a kɔnɔna la mais ka taa baara ta k'a di mɔgɔw ma des gens qui ne l'ont même pas demandé a ɲɛ bɛ CNT jasi cogo la parce que CNT kɔnɔna la il y a des gens déjà qui ont dit qu'ils ont été surpris de se voir dedans mais olu m'a laɲini n'o bɛ yen nɔ baara bɛ se ka kɛ cogo di o institution fɔsɔn tɛ se ka fanga sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ yen nɔ u wajibiyara de k'u ta k'u don a kɔnɔna la a kɛra surprise ye u la de k'u ta k'u don a kɔnɔna la a kɛra bonyamasigi de ka taa k'u sɛgɛrɛ mais a engagement t'u la a baara kanu t'u la et ces gens je pense que mɔgɔ tɛ se ka bɔ i fɛ yen nɔ nin waati in na daga sunɔgɔ ka di bɛɛ dɛ k'i sigi da la ka te wuli a ka di mɔgɔ caman yɛrɛ mais k'o bɛɛ lajɛlen bila ka na tile kɔrɔ san yɛrɛ finnen don san bɛ wuli sisan wa a bɛ wuli dans 5 minutes wa a bɛ wuli dans 1 heure wa mais ils savent que ni san bɛ wuli a bɛ wuli k'u sɔrɔ yan nɔ engagement tɛ tɛmɛ o kan et on a l'habitude de le dire ninnu ka fɛn bɛ yɔrɔ min na ni le soleil ni la pluie ni le vent ni les gaz lacrymogènes ni les intimidations ne sauront le faire reculer Maliens de don u bɛ fɛn dɔ nɔfɛ wa a bɛ ta ka d'u ma ala kama ko yɛrɛ tɛ ne ka faamuyali la ala kama ko yɛrɛ tɛ parce que c'est des Maliens u bɛ se ka marifa ta jamana kɔnɔ ni ninnu ye marifa ta jamana kɔnɔ ka fara jugu kan yen fɛrɛ la o tɛ dɔ faralen gɛlɛya kan wa au lieu k'a k'u minɛ u kana taa yen fɛ ka taa marifa ta jamana kɔnɔ la au lieu k'a k'u minɛ u kana taa sa cɛncɛn sanfɛ u kana taa sa ji sanfɛ non vous les rejetez k'u rejeter k'u fara Mali juguw kan k'u rejeter ka t'u yɛrɛ di fagali ma tunga taga sen fɛ non il faut qu'on sorte de ça Mali kura nous devons sortir de ça an bɛ don min na ko bi nin transition in a sigilen don dɔw joli de kan a sigilen don dɔw su de kan dɔw de sara pour que ninnu ka kɛ yen nɔ et ninnu tɛ se ka kɛ yen nɔ k'a fɔ ko mɔgɔw de ka yɛlɛma mais mara taabolo b'a nɔ la les gens sont sortis les gens se sont battus pour que mara taabolo de ka yɛlɛma mara taabolo a bɛ yɛlɛma de o ye wajibi kisɛ bilen ala kama ko yɛrɛ tɛ an tɛ se ka kɛ Sénégal ka delili kɛ ka kɛ Ivoire ka delili kɛ France ka delili kɛ États-Unis ka delili kɛ Mali fana la ka delili kɛ c'est pas possible vert jaune rouge o de bɛ an bɛɛ kunna wolosɛbɛn kelen de y'an bɛɛ ye an bɛɛ ye Malien de an tɛna fɔ k'an m'an majigi mɔgɔ si de ye n'an bɛ min nɔfɛ an ka jamana kɔnɔna la c'est un droit a kan ka d'a ma parce que an ka constitution de y'a d'a ma donc n'u ye constitution sɔsɔ et je pense que o tɛna jamana in arranger je le dis je le répète ka bɔ kuma la le Mali est très très fragile le Mali est très très fragile pour que ka se ka Mali tile dɔwɛrɛ tɛ dɛ dirigeant minnu dadara ɲɔgɔn nɔfɛ ni faso jama wulila k'u gɛngɛ ɲɔgɔn nɔfɛ olu ye erreur min kɛ a b'o de corriger pour que a kana bi filira kɔnɔna la mais olu ye min kɛ ka tɛmɛ n'a y'o kelen fana kɛ o jaabi bɛ aw yɛrɛ bolo président kumakan laban min bɛ wolo pour que ka se ka bɔ kuma kɔnɔna la. d'accord vraiment Elbashir Thiam b'i fo vraiment i y'a bɛɛ fɔ yɛrɛ ka ban ne kan ka fɛn fɔ i y'a bɛɛ fɔ mais halisa n b'a tintin parce que nin kuma in tɛ ban fɔlɔ o an kɔni filɛ yan bi an ka papier yɛrɛ filɛ an bolo parce que déjà ka faamuyali kɛ ka yira Maliens na recalé ye 2 ye recalé 2018 bɛ yen o bɛ yen nɔ o ni anw ta tɛ kelen ye an ye recalé 2019 2020 parce que an sera famaw ma o bɛ k'a fɔ ko u tɛ k'an farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ko recalé dɔw y'olu wele fanga la an b'a farafasiya bi an t'a fɔ k'olu jo don an t'a fɔ k'olu jo tɛ mais an kɔni b'an ka kɛlɛ kɛ an yɛrɛ ta de ye o recalé 2018 olu ta b'u d'an ma an ye 2019 de ye an ta b'an d'an ma o ye k'o yira diɲɛ bɛɛ k'o ye bi k'a fɔ an ni 2018 mɔgɔw ta tɛ kelen ye bi an kɔni na ni papier ye an ye lettre sɛbɛn k'a adressé premier ministre yɛrɛ la a filɛ an bolo yan parce que an ye audience don k'a bila an ma wele donc an ye lettre de sɛbɛn an n'an ka lettre de bɛ yan
an nana ni surafana y'an bolo an nana ni daraw y'an bolo yan hali ni san y'an sɔrɔ yan an kɔni bɔtɔ y'an bi Choguel ma mɔgɔ bila ka anw wele ka anw kana anw ɲɛmɔgɔw n'ale ka ɲɔgɔn ye walima a ma M5 mɔgɔ dɔ da anw kan an na ka taa an ka se ka kuma walima a yɛrɛ ma déplacer ou bien a ma Jamil bila ka na ou bien a ma Ikasa Mayiga bila ka na ou bien Imam Jara ou bien gouvernement mɔgɔ kelen hali ministre de la sécurité ou bien de la protection civile a kɛra o mɔgɔ dɔrɔn kɔni ye faama minnu kɔni bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ tant que o dɔ ma na kɔni anw filɛ nin ye Choguel ka kuru kɔnɔ yan Jamil Bitar ka kuru kɔnɔ yan ka Choguel ka cikan ma kɔnɔ n'an mɛnna ni fitiri sela an bɛ fitiri seli yan ka bɔ yan ka taa Choguel sɔrɔ f'a ka soda la n'u b'an faga yen u b'an faga Choguel ka da la yen o y'an kelen Choguel ka su ye f'an ka don o de ye kuma kuncɛ kuma ye k'a di. Merci bien, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni tun ye abonnement basi caman ka lase ka bɔ Mali Actu la et en même temps an bɛ Bamada mɔgɔw fana fo qui sont là merci beaucoup k'i to bɛ kuma na sɔli ala Muhamadi. Bon, j'espère que aw ye dɔɔnin kɔnɔ.